not stepped down. Amit Patkar has been replaced by somebody. No, where I have stepped down. I have told you that I will be always there for whatever issues I have taken up for the people of Goa. I will always there. आम्ही लास्ट पोस्टूय घातिल्लो की पोस्ट जे आसा डेजिग्नेशन these are temporary, these are not permanent. But my fight for Goa will continue. Fight for my constituency will continue, and for the people of Goa will continue. Has it hurt you? Has it hurt you? काँग्रेसमॅन म्हणून कितें अमित पाटकर म्हणटा काँग्रेसमॅन म्हणून काँग्रेसमॅन म्हणल्यार काँग्रेस म्हज्या भितर आहा ती कोण काडपाक शकता. हे कितले लोक नॅरेटिव्ह चलयले म्हणून ते नॅरेटिव्ह खपपाचे ना. ते कोणी चलयता ताका चलोव. म्हाका दिसता आज मुद्दो विशय असो आसा की गेल्ल्या 4 वर्सांत खुबशे विशय आज गोंयकाराचे आमी घेतले. खुबशे विशयाक आमी मुखार व्हेले, लॉजिकल कन्क्लुजन एंडाक व्हेले. कांयशे विशय अजुनूय जे ताका अजून न्याय गोंयकारांक मेळूना ते विशय घेवन आमी मुखार वचत रावतले. सगळ्यान व्हडलो इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणतो आज इलेक्ट्रिसिटीचो मुद्दो. तातूंत तूं लास्ट तुम्ही प्रेसिडेंट असताना लास्ट इश्यू काढलेलो तुम्ही स्मार्ट मिटराचो, पूण ताच्या मागीर प्रेसिडेंट चेंज जालो आणि काँग्रेसीन बीन व्हडलेशे स्मार्ट मिटराचे तशे हे करूना म्हणून मुद्दो तो कंटिन्यू फुडें सी कितें आसा स्मार्ट मिटराच्या पयलीं ह्या सरकारान आनी ह्या मंत्र्यान आनी एक मुद्दो हाडिल्लो की टॅरिफ जे आसा ऑन पीक आवर्स वाडोवपाचें. तुमकां याद आसतलें मंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो आनी मागीर तो बॅकट्रॅक जालो. तो मुद्दो घेवन आमी त्या चीफ इंजिनियराक घेराव घातिल्लो. ताजेर आमी त्या ऑफिसाचेर डेलिगेशन घेवन ताका आमी डेडलायन दिल्ली ऑफ 24 आवर्स. मंत्र्याक आनी सरकाराक बॅकफुटार वचचें पडलें आनी नेक्स्ट डे इट वॉज स्क्रॅप. सिमिलरली फॉर स्मार्ट मिटर जे एक व्हडलें स्कॅम आसा जे ह्या गोंयकाराचेर हे सरकार पळय हाडपाक सोदता तो विशय घेवन आमी तेन्ना गेल्ले. जेन्ना गेल्ले तेन्ना हांव एक अध्यक्ष त्या पार्टीचो आशिल्लो ते हांव मानता. पूण तो विशय इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. इट इज द विशय ऑफ गोंयकार. तो मागीर भारतीय जनता पार्टीचो आसूं, काँग्रेसीचो आसूं किंवा आम आदमीचो आसूं, इलेक्ट्रिसिटी हे सगळ्यांक लागता. आनी तो विशय जो मेरेन लॉजिकल एंडाक पावना आमकां मुख्यमंत्र्यान ताचेर नोटिफिकेशन काडूनी की तो स्क्रॅप आनी जे पयशे पळय आनी आतां मोडल्या ते कोणाच्या पॉल्सांतल्यान ते वसूल करतले हें म्हाका दिसता हॅज टू बी क्लॅरिफायड. नाल्यार ते मंत्र्याच्या अकाउंटांतल्यान वसूल करचे. तुमी हांगा प्रोजेक्ट हाडटा, स्कॅम करता आनी पयशे पे कोण करता रे? इट इज यू अँड मी टॅक्स पेयर हू इज पेईंग फॉर इट. 900 करोड रुपया ते. सो म्हाका दिसता तो विशय आमी घेवन वतले मुखार. मेक शुअर आतांच काय एक्चुली हांव नाशिल्लो लास्ट वीक पूण आमचे अंजुनच्या लोकांनी थंय पेज घेवन गेले आनी लोकांक दाखयले की कशे पेजेक लायले ते. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो तेन्ना तांणी मणगणें सुद्दां वाटलें आझाद मैदानाचेर. पूण म्हाका दिसता ताचेर नोटिफिकेशन येवपाक जाय आनी तो स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.